Beleno Ka Kamsere Shere Takuk Pelajoy Triprani Kotoma Omorgin Bisi Nisi Bahai Fia Tabok Tongaro Klajak Shakam Yang Mabai Bufanimung Charada Tripura Kami Shalitasura Bisini Baiko Moni Parabo Shakdajana Hingibo Rang Poshak Kri Asuk Simia Bono Malkurubai Langna Hingibo Lama Kahambo Kri Okokno Tripura Sringnai Butub Nibakakti Srai Srai Shawimanka Pulak Kosong Ya Fago Bothrai Thaibanesi Yagulo Bar Haingui Taboke Beleno Kosani Mukhang Warzak Shagnane Rok Hinke Kenchar Hine Shaglai Rika Fia Okenchano Suramna Bagi Eba Kenchani Yakni Katinan Bagi Shagna Janabagibo Rang Rinago Fia Babroni Thani Kri Hainibai Mayaganang Kaganang Lukuro Joba Susanka Bufayung Gotom Jot Tripura Bank Nemanka Tripura Gramin Bank Account number 810801179623 IFSC code number ka PUNB 0RRBTZB eba Google Pay number ka 8787605564 tamiwo malkhong khabai majane jari kahamda ngno hameda ngno wansugui lama mazaro jaitini nogosi lelawoi matongla shibu borok tabo nokuni borok belaino hangthajak buma sakbai thangbo khonju khanaya buinobo gahamge kok bujogui manja itam kalai Kai rogini bini baifung kalayo atio sodon kalayo ta atau ini mana besala ini atano bor rogot telang kha eba tabuk tangi telangi maya thakam nok rogo prothom angkai boro mane silchor otlang jang khana wangbo logito korai silchor otlang oi naimani cancer hisabo cancer noi boro cancer hingkang keno rang tok nang baire ro pano obo to kasak kotor ma hingkai ba gai rangni problem ni bagai boro oroni kifli matri kha tau khai oro paragata parani tabo oro he atio sojoni nogo phaija atani na ta na hamai tuna bagai tipra hasini lukorono nong tamu ko khajanam ang tripra hastini je political under tungnai chini tipra sarong nobo sanamusugo hingkai je chakri khai tungnai kisa misa chini boruk to tau subasu khailayo oboni bagai ang ani darana hamrei besarnani bagai kisa subasu sano kini buba grami orobo subasu sano kisa phai nai feken hamu subasu ni kono bar de kisa phai nai feken keno bini problem nai no borok khai mayo no osu haibo tabo mane o boyoso yakung ekdum kasa kotor ma ke saja obon bagai obnang lukurone oro sano je kisa bono subasu khai jabai di he sake bo dikhulo ya fak thanga ekdum mane tamsana chini boroni je thoi beshi tungnai o jaga no bini kasa ekdum kotor ma khemkha মানে কন্ডিশন তাও তো পুরা অবস্থা খারাপ কন্ডিশন তো পুরা খারাপ না খারাপ দিন ইয়াতা নিমখাই পেলা জয় ত্রিপুরা দিন বয়স বছর বিন বয়স প্রায় 25 রমন দিন মুখাই গৌতম জয় ত্রিপুরা এঙ্গো বড় বড় পুরো সুবাসু খাইনানি গাকাই নংনি কুনু গুগল পে হাইতো ফোন পে ro করে তো অব তো গুগল পে তো tungo abo mane ani orofano reimano ang to je family singkaiba মোবাইল নাম্বার কি আছে এটা পুরো নানি 8787605564 chini all Tripura ni ba phataro tongnai ni phanangka chini bukung bara Tripura sarakno request khaine ba haidu khaine jotno je mansak je suksak kisa suba soriwi bongni nukhungno taisam mani kala khe phirongna ni mage noroni thani ai eje সংগঠন nge ba ani sakbai thangninge ba noroni thani khulumui ka bagai norno request khaijao kisa naharei boroni family no naharei kisa jora mangkha ba naifedi naya koi chuboi taisa mani kala khe phiruktung bongni nukhungbo angaban thani kaiton thani sorimung riwoi ang obono norno kucharo je borokno kisa chuba jabai di নরক তো জায়গা তিরি রুগিনা ফাইনাই ফাইনাই যাবো নং টিএস নি বখতি থাই ফাইনাই সালগো বসে জরতি বংনো হেল্প আয়াকে বা বসে জরতি নাইকলি তলাংনান বাকি ওয়ান সুবাই chung to chini to 100% effort tongnai ingkai tabuk sung bono temon ki churi phaime ko puilaba sung kisa misa sajanai rok di phaika ba kisa misa sung medicine dong nibo kogri langkha abo chini oro chini members tong borok ngo khainai abo sarik dong ni bisingon joto implement ngai ingkai baki chung 100% chung bini jesuk mansak bini hamui busa sak pojonto sung oro mane sakbai thangno borok bai manjui tongnai ingkai norok je kuno information ni bagai jodi nang hangai chung bai direct contact khaimano ani mungkai Sombir Tripura
Tripura Sernai Butuni General Secretary. Bobodol ni bekati kini ada kat Thailand ya gula. Lugino putih kahil nung peka ewa lukurono tamu fokus dalam kamera. Hambai pula cini serang satu media dari kubun media rogno. Jengka Tripura Sernai Butuni angkai General Secretary ni jongja angkai ani tai colleague rok tongan logi samong khaina rok borok wani takhukno. Jeng first of all কয়েকদিন সেকাং আনো আনি ছোট ভাই গৌতম ত্রিপুরা ফোন খাইকা দাদা চিনিলে চিনি কামিও আনি দাদা নিয়মতে অমতে অবস্থা আঙি টংকা আতে হিনি সারকা গাই আং আফরু আগরতলা টংমানি গে ইমিডিয়েটলি আং আগরতলানি ফাই কামি ফাই যোগাযোগ গই এই দাতি ফাই নাইনানি নাঙ্গো গनै जों ফটো কিসান নুখা আংকে নাং বুজিখাবো একটু ক্রিটিক্যাল অবস্থাও টঙ্গো আবানি বাগै আং দই দদর ফাই তিনি আঙো জায়গা ফাইকা আংকে খানাকার ফাইবানি পরে রোগীনি মেইন বিনি রেসিডেন্ট মানে বিনি কামিও অঙ্কাই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে একদম এই অবস্থা হামিয়া লাইক লামা করে তি মানথক গিয়া কারেন্ট করে কমা মানে প্রবলেম স বরক তঙ্গ অঙ্কাই আছে হাজালো তঙ্গই বরক ট্রিটমেন্ট ইনা kini ada jaga phai o rugini bahai condition nu peka eba bti hai ke norok nugoi borok bojakani tongmani পইলা ন जों তিনি সপয়াক সামনো ওয়েস্ট মঙ্গা সামনো ওয়েস্ট ni বিসিনি আন্দারো খবজাক ও নগ পারাগো যিনি পেলাজয় ত্রিপুরা হनै কাছে তাখো অঙ্কনি বাইগমনি রওয়াজা পারানি যে জায়গা কোনো গাড়িনি সুবিধা কरै যাতায়াত খাইনা সুবিধা কरै ব বিনি ইয়াথैगो याफागो काइसा बथराय हाइके थाइजागै अबो कदुमा दिन तंमानि यागुलो मोनै पेखगै ताबखाय इनफेक्शन आस्ते आस्ते बारै थांजाखा गाव थांजामानि बरे बरक सिलजर इंकेते गोबांमा डक्टर फुनुका अबन परे सिलजर थांमानि बरक किसा अबो गाहाम रेजाल्ट मानलि आनि बागै बरक रां पैसानि बियाल हिंके बाते हा नगो किफिल फाइ ताखाय पूरा अस्थिर एकदम सीरियस कंडीशन ब माइ तै चाइमिया बिनि अबो इनफेक्शन गोबांङै बारै तंखा गाय बरकनि जे पाराबो कुनु कम्युनिकेशन खायनाय सुजुग करै बा गारि गुरा लाइसया हांखाय बरक ताबुक बरकनि जायति बुस्तिनि जागा फायै ट्रिटमेन्ट नि बागै फायै अर बाथाकजाक हांखाय बरक लुकुरकनो बिनि मा बखुनजु खाना जाया हांखाय आसोग रां पैसाबो करै जा एकदम गरिब नुखुंनि बरक बा हांखाय अबन बागै लुकुरकनो नरंनि माध्यमतै नरंनि ससियेल मिडियानि माध्यमतै खे कक सारगना बागै जोंनो हेल्प सानका जिनि टीएसबी त्रिपुरा संनाय बुथुनि जीएससी नि दा समीर फाइजाक गैतै गोबांमा अंकरक मेम्बारावबो फाइजाक अबो कक नावै आंबो लकेलनि मानिकपुनिनो टीएसबी नि काइसा कर्मिनो गै बरक साहक आंके खबरमानि दाति दातिनो संनाय फैखातिनि पेशेन्ट तो अवस्था काहिल न एकदम बनक तारातारि जदि जों सुस्थ भाबे खायना हांखाय डक्टर फुनुगै बनक किसा काहाम काहाम बिथिसारि हांखाय बिनि लाइफ खुबै रिस्क न तंगो हियां मा संगो तान हिंखाय आंबो किसा जानकारी तंमाबा अबहाय सारक मेडिकल नि अब नुगै आसत सिजाय हायफोन किसा नुगै आं खाखायो अब डाक्टिनो डाक्टर मा फुनुनाय हिनै हिंखाय बिनि माबो खुनजु खायनाया बिनि बाबाबो सुख जाया बिनि दारा संबा एकदम सुख जाया माबाय लुकरंनि थानि कक सारगना बागै बरक सुना सामखाय जों फाइजा खातिनि आरो ke lukurongno norongni ye ketarma bisin teke sao bai kereng keka o lugi bai lukurok ongkoro masalai tini oro chini local ni kaisa kormi tongo TSB ni ke bini bojati gusti ni kalayo bini bufayo bo bini details ranai sanai rogin tesi kaham kai sai khana ranai jong jehetu borong norongni madhyam ti khe norongni thruti khe lukurongno information ba kisa sastubasu sanna bagai phajama ba botabo kaham kai no sawoi rogini details sai khana ranai रोगी वो माने बारायंग माने पहला को बारायंग माने अब सर आए बथराय थाई माने हे सादे बथराय थायै बता सा ओ मय थांना हा औ बिथिर गय बनांगिया सामै न बथराय थाई माने बो अबसे बारो तो बिथिर नायखा नॉर्मल या डॉक्टर बितर बखाय नायखा उंगिया ताबो खाय जां फायका रां खौ पैसा बो करजा हाला तने बागै बर थाङै प्राना बारो सिना हियै रइले फायका अवस्था याराय
बेनि न'आव दंजागो दाबो नोंनि पाराखै गारि गुरा थांया दो थांया गारि गुराबो ग्रै गायरनबो ग्रै बनो बाजार जरा बायदो बाय था गारिला नायजा नायौ या अतन बागै जाव फैमानि ओंखाय ताबुक नों माने बाराय तामाखरब खायनानै मुथु बाबु रुगिनो आलाय सासि जालिया खुंजोबो खामाया गावबो माया हा रावबो सांजाग्रै बर' थाङै प्राण बासेर बारनो हियाय चिन्ता खालायबो आखुय फैमानि नाय तंनाय बर' गगनो नों माने ता सानानै मुथु निनि चारायनि बागै गावबो बियाव खदाबो खुंजो खनाया बा निनो बना बर' तलाङा हारने मुसु निनि सरायना सामालया अबनो नों बनो इंगो नानि बागै बर'नो ता सानानै मुथु कमप्ले रांखौ फैसा क्रै आनों फिसा साइजा बायजो रदि आइंदि अतन बागै बर' थाङै प्राण बासेनो हियाय रोख्लायले फैजा गाय रोतलां थानि सामालया आंलाय बगनि रुगि अंखा पहिला को कायसा इंगो बथाय थाइमानि इंखाय बथाय थाइमानि परियो अब बथाय तरय इंगो मुनय फाटि थांगा इंखाय फाटि थांगै अब जागा इनफेक्शन नंगय इंखाय अब ताबो बिराद आकारे इंगो अंखा याप्रि सेमाया इंगो माया इंखाय अब सकनानि आरम्भ अंखाप्ले इंखाय बमाबो तंगो बगनि पारा इंखाय इंगो गारि गुरा कुनुता थांया इंखाय रो बरगनि नग तंगै बक आई तंग जाखा इंगे ताबक माने अपनो नायरो नानी बागे इंगो नानी बागे कुनो एकटा इंगो माया ngै तंग रां फैसाबो करै इंगे बो ताबक माने ए चैनल रंनि बिसिंतै इंगो रंनि बिसिंतै लुकु रंनि थानि जुबासु रां फैसा रगै माया नांगै बंनो क्या डॉक्टर रगो नायजाग रदा दादी क्या बासानो जीवन दान रदि हेनै बमा साजा आइना फले न बखाय खुंदुरबो खानाया आं खरां बजागे सापुंसे बो गामके बुजिया आखे बासानो नाय होजा खामफ्लेने आं साइबावनो गाबले आनिया थैरनोसो सलामै देरो जामानो आइ बोनोसो सदामानि फै आंबा हामनि सैतो मानो मानबा बयस लाय 25-26 राव गाखनो सिंखौ सामनो बाजार बचिन 4 घंटा रावनो माने नो हिमायां सुबि खामानि के गयमा सका पास मासि गाय थांगा मोनसे डॉक्टर अखे मानवा उंसोंनिया हंलाय जार से जयमायां थांगा हंलाय रां फैसा बकार मिया नायनायखा उंनिया बेतो माने तावखाय आस्ता ग्रे थावसुक्लाय खौ खायख्लाय दंखा गय नावना जतना सामान फैसा साइजराव फैसा खायस्टियानो हामनानै जानिया थै नि बावगे आरो गय नावना आरो आं त्रिपुरा देशनि रुपि फैजामान नंखा आस्ता इदो सामानि खौ साक्लायबो साइदों माइरौल साइदमा माइराव कोने कोने फैसामो सुरब तांनि नाव गोसाव कुनु बिथिराव बगियाना बिथिबाव माननो उनियाबो कामरि माने रां फैसा फैन बगे डॉक्टर थांमाया थांमाया माने नों हाक्सा लगो जो हमना जागा लगो तुमि नायजोन आखिम सुमाननिफ्राय अब नखरिनि बागै थांमाया दंखा निन गोसा दाबु माने सुजुनु खै थांगा बेखें रगा मानजों मानखाय हाबा अब आंताले मुसुमिया दे माजाखना हि जंते बत्र सारेसा एटाके सागो याव यो याव साबो साबो तेबतेंत्रावो जे आरे काउंटन बुति लोग नकस खुफना बुति जे चप फेक्लाय दं है तो फे आंकारि राव